Sementara itu Israel mengakui kekurangan pasukan, bahkan Israel bisa runtuh bila tidak ada tambahan tentara. אנחנו פירטנו מספר פעמים לאורך הדרך, בצה"ל חסרים כל העת בין 12 ל-15 אלף חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. חסרים בצה"ל, זה המצב. במידה ולא יוסדר החוק להארכת השירות, אנחנו בינואר הקרוב, ינואר 27, נרד ל-30 חודשי שירות. המשמעות היא עוד פחות אלפי לוחמים בצה"ל, מעבר למחסור שדיברתי עליו קודם, והמשמעות היא פחות פלוגה בגדוד. על זה המשמעות של אלפי לוחמים. אנחנו צריכים עוד לוחמים, צריכים עוד חיילים בצה"ל. זה החלק הראשון, צריך לחוקק את העניין הזה, את הארכת השירות. בנוסף לזה צריך להסדיר את חוק המילואים, שהוא לא רלוונטי, הוא נועד לעידן הקודם, בעידן הזה צריך לסדר אותו כדי שייתן מענה ראוי ללוחמים, לאנשי המילואים וגם לצה"ל. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak inisiatif perdamaian dan mengumumkan rencana untuk menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Netanyahu mengklaim bahwa Israel berada di ambang penguasaan Jebel, salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan. תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבן ג'בייל. בן ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בן ג'בייל. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan Israel dan Lebanon gencatan senjata 10 hari. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian gencar. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, namun dampaknya terasa hingga ke rumah sakit Tebnin. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Tebnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah. Namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin. Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Serangan brutal Israel di Lebanon berlanjut dan menewaskan 2 warga sipil. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Jie, Lebanon. Ya Allah, van, mustahadfin van. Ya Allah, van, mustahadfin van. Militer Israel terus menggencarkan serangan mematikan di Lebanon seiring dengan berlanjutnya invasi darat. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil di Jalan Jiyeh menuju Sidon sekitar 20 km selatan Beirut menyebabkan mobil tersebut terbakar habis, menewaskan pengemudi mobil yang menjadi sasaran dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang lewat di belakangnya saat serangan terjadi. Insiden ini terjadi sehari setelah pemerintah Lebanon dan Israel bertemu di Washington DC, Amerika Serikat membicarakan upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Selain menggempur 2 kendaraan di Beirut, militer Israel juga mengumumkan telah menyerang 200 target milik kelompok Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, telah memerintahkan agar seluruh area Lebanon Selatan hingga garis Sungai Litani dijadikan zona pemusnahan kelompok Hizbullah.
Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Hizbullah terus menggempur pos militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah merilis serangan drone hingga meledakkan pos militer Zionis Israel. Ledakan yang cukup besar dan asap tebal membumbung tinggi terlihat di pos militer Israel. Hanya serangan drone, pejuang Hizbullah juga meroket kendaraan di pos militer Israel hingga memicu ledakan besar. Sementara itu, pejuang Hizbullah juga menyerang perangkat militer taktis elektronik di Taibeh, Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan oleh Hizbullah karena eskalasi perang Hizbullah dan Israel semakin tinggi. נופל פה. באיזה תראו איזה, אתה נופל. זה הכטב"ם. הנה, על העץ. נקרא בעץ, בן זונה. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan untuk pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Pejuang militan Hizbullah juga menargetkan barak militer Zionis Israel di Kiryat Shmona dengan roket. Belasan roket diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke markas militer Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon. Hizbullah juga menyerang barak militer Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Tak hanya roket, drone milik pejuang Hizbullah juga menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah juga melancarkan serangan ke permukiman di Naharia, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi militer Israel. Ya Allah,
فون مستهدفين فون. Sementara serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel ini. Amerika Serikat kembali blokade Selat Hormuz dan ancam tembak kapal yang melanggar tanpa peringatan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan 2 begal di Probolinggo viral di media sosial. Selamat malam pemirsa, militer Israel menyerang petugas medis di Lebanon. 3 serangan bertubi-tubi datang meski tim medis dan warga sipil yang terluka sudah dalam ambulans. Bersama saya Cikal Multazam, inilah Ainus Malam selengkapnya.